We are celebrating the campaign of evangelism. Y como que nos tocó lo mejor a nosotros. And we got the best part, brother. Amen. Porque nos tocó cerrar un viernes. We were closing on a Friday. Y también David y yo abrimos la de a los jóvenes el domingo. And we also opened up on Sunday the youth campaign. Estamos bendecidos. We are truly blessed. Vamos ahora a leer la palabra en Marcos capítulo 3. We're going to read the word. If you stand up, Mark chapter 3, please. Versículo 13 en adelante, cuando todo lo tenga, indíquelo con un amén. Verse 13 and on. When you have it, you may say amen. Marcos capítulo 3, versículo 13. Gloria sea al Señor. Mark 3, chapter 13. Hallelujah. Glory be to God. ¿Lo tienen? Amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. The word reads in the name of the Father, Son, and Holy Ghost. Afterward, Jesus went up on a mountain and called out the ones he wanted to go with him, and they came to him. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Then he appointed 12 of them and called them to be his apostles. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Giving them authority to cast out demons and to preach. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. These are the 12 he chose. Simon, who he named Peter. A Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. James and John, the sons of Zebedee, but Jesus nicknamed them sons of thunder. A Andrés, Felipe, Bartolomeo, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista. Andrew, Philip, Bartholomew, Matthew, Thomas, James, son of Alphaeus, Thaddeus, Simon the Zealot. Y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Judas Iscariot, who later betrayed him. Pueden sentarse. You may be seated. Vamos a estar predicando bajo el tema Me voy a levantar para hacer su voluntad. We're going to be preaching under the theme, I am going to get up to do his will. How many are listening tonight? Amen? Amén. Amen? ¿Sabe? A través de los tiempos, Throughout the times, desde la antigüedad, since antiquity, desde el pasado, the past, Dios le ha placido elegir hombres y mujeres it has pleased God para llevar a cabo su to voluntad. call men and women to bring out his will. Una vez más observamos al Señor Once again, we observe our Lord eligiendo personas ordinarias, choosing ordinary people, eligiendo personas del vulgo, personas que no tienen educación, choosing people who don't necessarily have an education, personas que no son de mucha sociedad. people that are not from high society, so to speak. El Señor elige a 12 discípulos, The Lord chooses 12 disciples. entre ellos elige a uno que se llamaba Simón, Amongst them, he chooses one whose name is Simon. le puso por sobrenombre Pedro. He then changed his name to Peter. Precisamente este mensaje lo quiero enfocar en Pedro, Precisely, this message, I want to focus on Peter. porque cuando Cristo elige a Pedro, Because when God chooses Peter, Cristo no estaba mirando al Pedro de ese momento. Christ was not looking at the Peter of that present moment. O sea, cuando Cristo pone su vista en Pedro, When Christ looks at Peter, Cristo no estaba mirando al Pedro con defectos y el Pedro rebelde y con situaciones en su vida. he wasn't looking at the Peter before him, the one that had problems with situations in his life. Cristo estaba mirando al Pedro espiritual. Christ was looking at the spiritual Peter. El Pedro que estaba marcado en el mañana de Dios. The Peter that was once marked will be marked in the tomorrow of the Lord. Ahora bien, para que Pedro pudiera sacar lo espiritual, In order for Peter to bring out that spiritual, él primero iba a tener que despojarse de lo terrenal. he was going to have to leave that which this earth has for him. Déjame repetir eso, escúchame. Listen up. Que no me están poniendo atención por aquí. Para Pedro poder despojarse de lo que Cristo ya lo había marcado en lo espiritual,
in order for Peter to leave what God already marked with him in the spiritual, él iba a tener que despojarse del Pedro terrenal. he had to leave the earthly Peter. Es importante notar It's important to know que cuando Pedro anda con Cristo, that when Peter walked with Christ, Pedro está experimentando algo grande del Señor. Peter was experimenting something great from the Lord. Pedro veía a Cristo haciendo milagros. Peter would see Jesus performing miracles. Pedro veía a Cristo haciendo cosas sobrenaturales. Peter would see Jesus doing supernatural things. Hallelujah. Pero Pedro todavía no tenía una experiencia con Jesucristo. But Peter did not yet have an experience or encounter with the Lord Jesus. O sea, él andaba con Dios en la tierra, You see, he was walking with him on this earth, pero todavía no conocía a Dios. but he had yet to actually know God. Nota que hay gente que dicen que conocen a Dios, pero realmente no conocen a Dios. You know, there are people that I know God, but they don't really know God. O sea, podemos decir que tenemos una relación con Dios, pero actuamos de otra manera. We can say we have a relationship with God, but our actions dictate otherwise. Pedro era este tipo de creyente. Peter was this type of believer. Pedro era uno que decía que creía en Dios, que seguía a Cristo, pero realmente no hacía lo que Cristo quería que hiciese. Peter was the type to say he believed in the Lord, he followed the Lord, but he wasn't the kind of guy to do what the Lord commanded of him. Pero yo quiero que entendamos que cada vez que Dios tiene algo grande con But alguien, I need you to understand, every time God has something great with a man or woman, nosotros vamos a tener que pasar por procesos que van más allá de lo que nosotros estamos acostumbrados a experimentar. we are going to go through a process that goes beyond what you and I have experimented in our past. Va a llegar el momento ahora donde Pedro va a tener que mostrarle a Jesucristo que realmente él dice que él es Pedro y que ama a Jesucristo de la manera que él dice que lo ama. The moment is going to arrive where Peter's going to have to prove himself to Christ, in which he proves that he loves God the way he says he does. Cristo está a punto de ser entregado Christ is about to be given up. y Cristo comienza a hablar con sus discípulos o sus apóstoles. Jesus begins to speak to his disciples, his apostles. Cristo le dice: ustedes todos se van a escandalizar de mí. Jesus tells them, oh, you're going to be scandalized by me. Gloria a Jesús. Ustedes todos se van a dispersar. You are all going to disperse. Pero después que yo haya resucitado, But after I have resurrected, Jesus, yo voy a ir delante de vosotros. I'm going to come before you. Nota, Pedro todavía no entendía de lo que Cristo decía. Peter had no clue what Jesus was talking about at this point. Pedro decía: yo no te voy a negar. Because I will never deny you, Lord. Yo no me voy a escandalizar de ti. I'm not going to get scandalized by you. No, Aunque todos se escandalicen, yo voy a seguir en el mismo lugar. even though all of us may get scandalized, not me, I'm going to stay put. El asunto era que Pedro todavía no sabía lo que era una prueba. The situation is that Peter had yet to realize what a true trial was. Cristo le dijo: antes de que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3. Jesus said that before the crow crowed twice, you would deny me 3 times. Mira lo que dice la palabra. Él con mayor insistencia decía: With great insistency, he said, si me fuera necesario morir contigo, if it was necessary for me to die with you, Lord, no te negaré. I will not deny you. Oye, cuando estamos en eso que llamamos el primer amor, When we are in the first love, cuando estamos en esa pasión con Cristo, when we are in that passion with Christ, sentimos que nada, absolutamente nada nos oh, puede come detener. on. We feel that nothing can detain us. Amen? ¿Acaso no es así cuando estamos en ese Is primer it not amor? like that? Hallelujah. Nos sentimos que nada nos puede detener. Nothing can detain us. Pero va a llegar el But the momento moment will arrive que nosotros vamos a ser that probados. we will be tested. Hallelujah. Vamos a ver si es verdad We're going to see if it's true or not. que nada nos puede That detener. nothing can stop us. ¿Y tú sabes por qué viene ese momento? And do you know why that moment arrives? No es simplemente porque Dios nos quiere ver It's sufriendo. not simply because the Lord wants to see us Es que suffer. lo que Dios va a hacer Is that what God is going to no do? tiene nada que ver con lo que tú estás viendo ahora. Has nothing to do with what you are Lo que presently Dios va a seeing. hacer What God is going to Va do más allá de lo que tú estás is viendo beyond what you ahora. are seeing right Y now. para Dios poder And promoverte, for God, in order to tú promote vas a you, tener que pasar you need to go through por el proceso que Dios quiere que tú pases. the process that God wants you to go through. Hallelujah. Escúchame algo.
It's enough. Son procesos desalentadores. There are processes that take your strength away. Son procesos torturadores. These are processes that are very torturous. Son situaciones que tú nunca pensabas ver en tu vida. Situations that you never thought you would see in your life, ever. Glory. La travesía de Pedro As Peter traverses, no empieza simplemente cuando todo estaba bien caminando con Cristo. his story doesn't necessarily begin when he's walking all right with the Lord. La travesía de Pedro empieza después que Pedro se da cuenta que él es un ser humano. It starts when Peter actually realizes that he is a human being. ¿Sabe cuando Pedro se dio cuenta que él era un ser humano? Do you know when Peter realized he was a human being? Cuando tocó tierra, When he touched earth, cuando cayó. when he fell. ¿Sabe que Pedro cayó? Did you know that Peter fell? Antes de Pedro levantarse con el ministerio que tenía, tuvo que caer primero. Amen. Before Peter rising up with the ministry that he had to fall first. Antes de Pedro llegar a ser el Pedro de unción, tuvo primero que caer. Before Peter became to be the anointed Peter, he had to fall. ¿Tú sabes por qué Pedro tuvo primero que Do caer? you know why he had to fall first? Porque si Pedro no cae, Pedro no se despoja de lo que tenía. Because if he hadn't fallen, he would not Amen. detach himself Si from what he Pedro had. no toca tierra, If he doesn't touch earth, no se despoja de la arrogancia que tenía. he cannot get rid of that arrogance in which he Y Dios had. no puede levantar a una persona arrogante. And God cannot lift up any arrogant person. Si Pedro primero If Peter first no se ve casi que se muere, does not see himself in a situation where he's almost dying, Pedro no iba a poder ver la gloria de Dios. he cannot see the glory of God. Porque Pedro no podía, aleluya, Dios no podía bregar con el Pedro arrogante. God could not deal with the arrogant Peter. Ay, 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 ay. Escúchame, él estaba caminando con You Cristo. need to listen up. He was walking with the Lord. Él andaba al lado de Cristo, He walked right with Christ. pero era arrogante, But he was an arrogant dude. era prepotente, He was an arrogant dude. era rebelde. He would I had a girl rebel, thank you. Pedro no obedecía a He nadie. didn't obey anyone. Él quería hacer lo que Cristo le decía que hiciera, He wanted to do what Christ told him to do. pero no tenía la misericordia que Cristo quería que él tuviera. But he did not yet obtain the mercy that God wanted him to have. ¿Tú sabes una cosa? Wow. Hay gente que son tan espirituales, There are people that are so spiritual, el tipo de Pedro, Peter types, que se le va la misericordia. that their mercy leaves them. Pero cuando Pedro ahora comienza a experimentar lo que es realmente caer de la gracia, But when Peter begins to experiment what in reality it is to fall from grace. porque sabe una cosa, Pedro cayó, You know, Peter fell. Pedro negó al He Señor. denied. He Lo que él denied dijo que no iba a hacer, what he said he was not going to do. lo que él dijo que aún le tocara la muerte, él no lo iba a hacer. What he said, no matter what may come, he would never do. Pero cuando viene la presión, When the pressure arrives, hallelujah. Oh my. vamos realmente a ver si somos lo que realmente decimos que somos. We're going to see if what we say we are, we really are. Cuando llega el momento de la presión a tu vida, When the moment of pressure arrives to your life, cuando en el círculo que te están presionando, when in the circle you're in, you begin to feel pressure. realmente negamos a Cristo, seguimos caminando con Do we Cristo. deny him or do we continue walking with him? ¿Sabes lo que pasa cuando Pedro cae? Do you know what happens when Peter falls? Dice la palabra que Pedro llora The amargamente. word tells me that Peter cried bitterly. Allí era que desafortunadamente Dios quería a Pedro. In that place, in that Hallelujah. situation, unfortunately, when the Lord ¿Sabe por qué? needed Peter to be. Porque ahora Because now, Pedro se va a sentir como que no tiene nadie ni nada en la vida. Peter will begin to feel as if he has no one in Y en this ese life. proceso Dios le va a mostrar su misericordia. And in that process, in that situation, the Lord will show him his mercy. Now when Peter falls, Dios le va a mostrar su misericordia. God will show him his Y mercy. la misericordia de Dios And the mercy of the Lord va a cambiar a Pedro will change Peter de tal in manera such a way que el Pedro carnal that the carnal Peter ahora es un Pedro lleno del poder de is Dios. now a Peter that is filled with the power of the Lord. Es un Pedro He's a Peter que ve a un cojo that sees someone y le listening. dice, no tengo ni oro And ni he says, plata, I don't have gold nor silver, pero but lo que yo tengo yo te what doy. I have I will give En you. el nombre de In Jesús, the name of Jesus, ahora you párate de need ahí. to stand up. Es un Pedro That is a Peter
anointing antes de Pedro caer, before he fell. no se sentía nada. He didn't feel anything. No había presencia. There was no presence. Pedro no tenía léxico. He didn't have any Pedro no hablaba bien. he didn't speak well. Pedro no sabía He expresarse. didn't know how to express Pero cuando himself. Pedro cae, But when Peter y Dios falls, lo and levanta, God lifts him ahora up, predico now mensajes. Peter Que can tengo preach que that. llegar. But 40,000 people come to Christ. Oye, esto, era el Pedro que nadie miraba. He's a Peter that no one looked at. A Pedro le decía tal vez la gente, este loco es un loco. Don't tell Peter, this guy's crazy. Es verdad, él anda con Cristo, pero eso es más por nada que revista. He would walk with Christ, but it didn't mean anything really. Eso es lo que hace que habla mucho. He just spoke a lot. Mucho espuma y poco chocolate. A lot of foam, but little chocolate. Pero cuando Pedro cayó, When Peter fell, que se metió en el secreto con el Señor. that he entered into the secret of the Lord. Después que Pedro dijo, Dios mío, esto es en serio. After Peter said, man, Lord, this is serious. Yo pensaba que esto es que esto es un chiste. I thought this walk was like a joke. Pero este asunto es en serio. This situation is a serious situation. Ya Cristo le había dicho Christ had already told him que Satanás había pedido permiso para zarandearlo. that Satan had asked for permission to walk around him, to be around him. Oye, Satanás tuvo que pedirle permiso a Dios Satan had to ask God permission, remember, para tocar a Pedro. to touch Peter. Porque ellos sabían en lo espiritual lo que Pedro tenía, Because ¿sabes? they knew the spiritual. Los demonios habían what visto en lo Peter had. espiritual The lo que demons Pedro had tenía. seen in the spiritual what Peter had. Y fue le pidieron permiso a Dios. And they asked permission to the Lord. Déjame ver si es verdad que te ama. Déjame ver si es verdad que Pedro te ama. Let's see if Peter truly loves you. Y cuando habla de zarandearte, And when it speaks around walking around you, cuando tú surrounding zarandeas you, algo, when you surround something, tú lo sacudes y lo jalas de un lado para otro. you shake it one way, another way. Y allí tú te vuelves un disparate. And there you get all discombobulated. Allí estaba el enemigo haciendo lo que le daba la The gana con enemy Pedro. was doing whatever he wanted to with Peter. Pero cuando Pedro entendió But when Peter understood que no podía vivir en el mismo estilo, that he could not live in the same que lifestyle, él estaba separado, that he was que separated, él estaba en el grupo pero que no era parte that del he, grupo. oh come on, that he was in the group, but he wasn't part of the group. Cuando Pedro entendió When Peter understood que Cristo no hace esto con todo el that mundo Jesus doesn't do this with just anybody, y que a él ya le dijo, and that he already had told them, tú eres Pedro you are Peter, y sobre estas rocas and upon this rock yo edificaré I mi will iglesia build my church, y las puertas del Hades and the doors of Hades no prevalecerán will contra not ella. prevail against them. Entonces, ¿por qué es Then why? que el diablo se mete en la iglesia Satan enters up y hace lo que le da la does gana whatever he wants y to, trae división and he brings y division, trae contienda and he brings y fight, los hermanos no se pueden and mirar la the cara brothers can't even look porque hay at each other. gente que se salieron de There la are presencia people who walk out of y the way, necesitan and they visitar el need piso to para que Dios lo levante de nuevo. God can lift them up. Sí, es verdad. It is true. Estamos llenos de mucha politiquería, We are filled with a lot of politics, de mucha diplomacia, a lot of diplomacy, pero la presencia de Dios sigue escaseando but the presence of God is still porque Dios scarce. está buscando gente God is looking que reconozcan que that we necesitan recognize ser that perdonados. they need to be forgiven. ¿Sabes lo que está pasando? You know what's happening? Que muchas veces como Pedro creemos que somos la única Coca-Cola en el That desierto. many times, like Peter, we think we're big ¿Sabe shots. una cosa? You know what? Dios tiene 60,000 Coca-Cola en el desierto. God has 60,000 of you there waiting. Dios lo que está buscando son corazones Come agradecidos. on, He's looking for grateful, thankful hearts. Que entiendan de donde Dios lo ha God sacado. understand from where God Y has cuando taken tú you. te acuerdas And when you remember que tú estabas en camino a ser that un you alcohólico are on a way to being y alcoholic, ahora eres un and predicador now de la you're a palabra. preacher of the word, Tú te acuerdas and you remember que tú ibas a ser una prostituta that you were going to be a y street el walker, niño te sacó. and now God is Ahora tú telling vas a ser you, now you will be lo que Dios te llamó a what God ser. has called you to be. Gente agradecida, People who decide, gente que estaban a punto de morirse, people that ¿verdad? I will point Y to de God, repente se apareció Dios. and all of a sudden, God showed Tú up. no estabas buscando a Dios. You weren't looking for God. Allí tú no estabas buscando a You Dios. wasn't looking for God. Te dieron un tiro en la cabeza Shot you in the y head. vino un ángel y lo And the paró angel came and he stopped. para que los órganos vitales de So tu the cerebro vital organs of your no head pudieran ser afectados. cannot be Porque affected Dios te ha elegido because God para has tiempos chosen como este. for times like now. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? You know what happens? Que cuando aparece un bendito loco cristiano That when you're a crazy que se person
that when Dios you enter the y presence que of una God, experiencia and con when el you have an Señor experience se with God, convierte en una pesadilla el reino del infierno. you become a nightmare for the kingdom of darkness. La gente cree que yo estoy jugando aquí. Come on, you think I'm playing? Escúchame bien. Listen up. Cuando Dios llama, Dios llama. When God calls, God calls. Dios llamó a Pedro, lo llamó. God called Peter and he called him. Lo llamó doblado, lo llamó vuelto un disparate a He Pedro. called them broken, he called them bent. Ah, pero en las manos de Dios. Oh, but come on, in the hands of the Lord. Dios mío, cuando tú caes en las manos de When Dios, you fall into the ¿tú sabes por qué tú hands of God, sigues en el mismo bote? do you know why you continue to Porque no has caído en las manos de Because Dios. you have not truly fallen Porque in todo the lo que hands Dios of toca God. tiene que Because ser everything transformado. that God touches has to be transformed. Pedro tuvo que hacer una decisión. Peter had to make a decision though, Porque Pedro tenía que moverse al próximo nivel. because Peter actually had to step up to the next level. Recientemente, Recently, yo tuve que hacer una decisión bien difícil I en mi had to vida. make a very difficult decision in my life. De repente comenzaron a azotarme en Egipto. All of a sudden, the wind started to blow. Comenzaron a azotarme en Egipto. And Egypt. oh, Egypt, okay. The wind started. I started getting lashed in Egypt. ¿Tú sabes algo? Do you know something? Dios permite a veces el caos con un propósito. God permits a chaos, but with a purpose. Dice la palabra, yo soy el que permito la paz y también la adversidad, ¿verdad? The word says I'm the one who allows the peace and adversity as well. Y de repente en mi trabajo se levantó una situación And all of a sudden, in my job, a situation arose. donde yo tuve que renunciar de repente. I had to renounce. All of a sudden, I have to resign. En menos de una semana renuncié. In 1 week, I resigned from my job. Hablé con David, hablé con algunos hermanos Spoke with me, a couple other, para que oraran. so that they could pray. Yo puse la renuncia para el 1 de noviembre. I resigned for the 1st of November. A mi jefe no le gustó ese asunto. My boss, he didn't like that situation too much. Y me dejó ir casi 2 semanas antes. And he let me go almost immediately, 2 weeks before that. Ese viernes, That Friday, yo estaba en mi casa I was in my home. y mis niñas y mi esposa estaban allá. My wife, my girls were there. Y lo que hizo fue, no estaban allá. They weren't there, man. Y lo que hice fue, And what I did, comencé a hablar con el Señor I began to speak to my God. y le dije, Señor, I said, Lord, en esta situación, in this situation, yo lo que quiero esto, esto y esto. I want this, I want this, and I want this. Y Dios me dijo, ok, All right. pero te va a pasar esto, esto y esto. But this and this and this is going to happen to you. ¿Todavía lo quieres? You still want Y caminé en la sala como por 30 it? segundos. And I walked in the living room for like 30 seconds. Porque lo que el Señor me dijo que me iba a venir no era muy cómodo. Because what God told me what was to come wasn't too Y me comfortable. senté en el mueble I sat on the sofa y le dije al Señor, sí, como quiero, lo quiero. and I said, Lord, you know what? Bring it on. I want it anyway. Me dijo, entonces tiene que estar en 15 días de ayuno. And the Lord told me, you need to be 15 days fasting. Y empezando el primer día, And beginning the first day, what comenzó las cosas que Dios dijo que me iban a pasar. God told me was going to happen began Al to punto que happen. en momento me iba a punto de soltarlo, de tirar la toalla, To ¿sabes? the point where I was going to throw in the towel. I was just kidding. Pero Dios me dio la fuerza para seguir adelante. God gave me the strength though to continue. Antes de que se terminara el ayuno, Before the fast ended, yo había sometido 2 resúmenes solamente, 2. I have submitted only 2 resumes. Y de repente me llama alguien, And all of a sudden someone calls me, el CEO de una compañía, the CEO of a company. me hizo una entrevista por teléfono, He interviewed me over the phone. me cualificó por He teléfono, qualified me over the phone. me dio el trabajo por He teléfono gave me the job over the y phone. me pagó más por teléfono. And he gave me more pay over the phone. No solamente eso, Not only this, sino que ahora también trabajo de mi casa, alaba. but now I work from my house. A veces salgo, a veces no salgo. Sometimes I go out, Oye, sometimes me pasé el I día entero trabajando de mi was casa, all day in my house working. cosa que yo no podía hacer en el otro I trabajo. couldn't do my old job. Ahora me pagan más, cosas que no estaban sucediendo en el otro trabajo. Now the things happen that don't happen in my job. Y lo otro que yo le pedí al Señor también está aconteciendo. And the other thing that I asked of the Lord is also happening. ¿Sabes qué? Dios va a tener You know what? God is going to que want sacarte de Egipto to take you out of Egypt. para que tú puedas entonces salir a la tierra prometida. ¿Cuántos dicen to amén? the promised land. How many can say amen to that? Es que no hay forma de que allí tú veas lo que Dios te dijo que tú ibas a ver. You can see what God told you you're going to see. Dios tiene que permitir cosas difíciles He needs
to allow difficult para que things to nosotros happen entonces podamos creerle a Él, so that we may believe Him, para poder entonces ver su so gloria. we may be able to see His glory. Porque ese lugar muchas veces te estanca. Because in that place, sometimes it makes you Y stuck. déjame aclarar, Let me clarify something. yo no le estoy diciendo a nadie aquí I'm not telling que anyone haga lo que yo hice. to do what I did. Lo que yo hice lo hice por fe, creyéndole a Dios. What I did it by faith, believing my Y God. había una conexión, una relación con Dios. There was a connection, a relationship with God. Ahora usted sabrá qué es lo que usted va a hacer basado en la relación que usted tiene. You're gonna know what you're gonna do according Para to que your después no relationship pierda with su God. trabajo y diga que fue por mi culpa. So you may not lose your job and say it was Leo's fault. Bueno, pero Pedro estaba siendo azotado ahora. Peter was being lashed at this moment. Ahora Pedro está en una situación difícil. Now Peter is in a difficult situation. Ahora Pedro tiene que comenzar a creer a Jesucristo. Now Peter is in a situation where he needs to believe God. Porque es diferente Because there's a difference, you see. cuando todo está bien, When everything is okay. pero cuando todo el mundo está en el piso que te señala. But when everything is on the floor and everyone's pointing at you, Porque hay gente que son especialistas en esa área. there are people who are specialists in that area. Señalando, Pointing the finger. diciéndote lo malo que hiciste. They're saying the things you did wrong. Pero cuando nosotros aprendemos a levantar el caído, But when we learn to lift up he who has fallen, entonces las cosas es diferente. then the things are different. Hallelujah. ¿Sabe? Me llama la atención un episodio que vi en Discovery Channel. My attention is called to an episode on the Discovery Channel. Había un búfalo There was a buffalo que se salió de la manada that got out of his pride, out of his group. y había 7 leones There were 7 lions que le cayeron atrás al pobre búfalo. that they jumped him. They jumped the buffalo. Finalmente lo agarraron. They finally got him. Uno lo agarró por el cuello, One got him by the neck, otro le mordió la espalda. back. Hubieron dos que le mordieron 2 patas. There were 2 trying to get his El leg. asunto era que no tenía escapatoria. The situation is he had no way out. ¿Sabe lo que aconteció? Do you know what happened? Allí en agonía aquel búfalo In agony, the buffalo, ya estaba en el piso he was on the floor already. y de repente se aparece la manada de nuevo. And all of a sudden, his group arrives. Y ahora comenzaron a atacar a los leones And now they are attacking the lions. y comenzaron a darle de cuernadas a los leones. And they begin to ram them with their horns. Los leones se tuvieron que ir y el búfalo quedó allí The mal herido, lions had to disperse, but the buffalo was right there, grave condition, sangrando por todos los lados. bleeding out of everywhere. Nosotros tenemos que aprender mucho de la naturaleza, We ¿sabes? need to learn a lot from nature, you know, Del reino animal, dicho sea de paso. from the animal kingdom, actually. ¿Saben lo que hicieron estos búfalos? Do you know what these buffaloes did? Después que ahuyentaron a los leones, After they dispersed the lions, vinieron y cercaron al they búfalo. came and they O encircled the sea, en buffalo un círculo. in a circle. Dejaron al búfalo en el medio. They left the injured Los buffalo in leones the todavía middle. estaban allí The lion alrededor. was still around. Pero ahora el búfalo está cercado. But now the buffalo, he's encircled. Está herido, pero está cercado. He is hurt, but he is encircled. Mira lo otro que hacen los búfalos. Look what the buffaloes do. Comienzan a lamerle las heridas y la sangre. They begin to lick his wounds and the blood. Comienzan a limpiarlo de las heridas. They begin to cleanse his Y wounds. yo decía, wow, esto sí está And I'm poderoso. saying, wow, this is a Yo creo powerful que la story. iglesia de Cristo debería estar bien I think the documentada lo church of mismo. Christ should do this. Comenzaron a limpiarle las heridas They al began búfalo. to lick the buffalo's wounds. Ellos no se rieron del búfalo. They didn't have the buffalo. Ellos no le dijeron porque tú te fuiste solo, te pasó You eso. left alone, that's good for you. Ellos no le dijeron porque tú te fuiste a They vivir la didn't vida say loca, te because you pasó went eso. that way, that happened to you. No, ellos estaban peleando con su They búfalo. were there fighting for their Porque ese buffalo. búfalo era la familia. Because that was family. Come Porque ese on. búfalo ellos lo amaban. Because they loved that Y buffalo. cercaron al búfalo. They encircled him. Ahí están ellos metiendo mano al búfalo. They're right there helping out their fellow Pregando con buffalo, su búfalo. dealing with the buffalo. Y después que lo terminan de limpiar, And after they finish cleansing him, ¿sabe lo que hacen? you know what they do? Todavía el búfalo está en el piso. He's still injured on the floor. Los búfalos comenzaron a darle con el pico They begin to La boca. actually La boca with his dice mouth, sí. with his snout, y a levantarlo. and to try to lift him Como que up. dice, levántate, ya hicimos el trabajo, levántate Come on, ahora. we did our job, get up now. Comenzaron a empujarlo. They begin to shove Y him lo around. próximo que pasa es que el búfalo se pone en sus 4 And patas the next thing that happens, the buffalo tries to y stand se up. fue junto con la And manada. he went together with his people. Este búfalo Big estaba buffalo. supuesto a morir. Was supposed to die. Pero porque hubieron otros búfalos But because there were other buffalo que no lo around dejaron morir, that did not allow him to ese die. búfalo continuó vivo. That